Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. You're an HR leader, and suddenly your applicant screening system, usually so reliable, is just being flooded. Flooded how? Well, the match rate for resumes has apparently soared, like from maybe 40% to 90% in just weeks. Wow, 90%. Why? Deep fake resumes. AI-generated ones, perfectly tailored to bypass every filter. They make every applicant look like a flawless fit. Goodness, that's not science fiction. That's a real problem. It's a very real challenge facing recruitment today. Yeah, it really brings into focus just how rapidly the whole landscape of talent acquisition is shifting, under our feet. Absolutely. This isn't some distant future thing. It's happening right now. And today we're going to explore this profound transformation. Oh, yeah. We're looking at how artificial intelligence, specifically AI in both its discriminative form, think of that like a super smart filter sifting through thousands of resumes, and its generative form, which is more like a creative writer, maybe crafting personalized job descriptions or even video offers. Yeah. How these are fundamentally reshaping recruitment and selection within organizations. Right. And our conversation today, it's essentially a summary, but a really rich one based on this meticulously researched article. Yeah, it's published in the prestigious Human Resource Management Journal. That's an FT50 listed journal, so, top tier. A really valuable piece for understanding these shifts. And we should mention the authors of this insightful work, Devalina Dutta from the Indian Institute of Management Kozhikode and PM Naveen from the Indian Institute of Management Bangalore. Their study gives this evidence-based view of what's unfolding. It really does. And, whether or not you subscribe to the journal itself, we gently encourage you, the listener, to take the time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article yourselves. Absolutely. You'll find the link readily available in our show notes. It's worth the read. Definitely. Think of our discussion today as sort of a guiding conversation, maybe especially if you're new to academic research or perhaps just about to embark on your own research journey. Yeah, we want to kind of illuminate how these complex, real-world things are studied rigorously and what fascinating, sometimes surprising insights can come out of it. It's about seeing the structure, beneath the surface of all this change. So let's begin by asking why this study is so crucial, right now. For decades, recruitment has been deeply human-centric, right? Relying on individual judgment, interaction. The human touch. But that's fundamentally changing. Yeah. The authors point to the emergence of what they call human technology conjoined agencies. What does that actually mean for us? Well, what's really fascinating there is how responsibilities, whether it's delivering tasks or performing roles, are now being shared. Shared? Yeah, not just between people, but between humans and technology. It's not just about using a new tool. It's more fundamental. It's a restructuring of how work gets done. And the researchers highlighted that, previous studies often had a pretty narrow focus. They might look only at specific tasks like resume screening. Right. Or maybe only at what applicants thought about AI. Which means we were kind of missing the bigger picture, the broader organizational shifts, and maybe a clear understanding of how AI was actually functioning at a deeper level. Exactly. We couldn't grasp the full impact. Yeah. And this led Dutta and Naveen to two core questions. First, what are the emerging discriminative and generative AI adoption practices in recruitment and selection? And crucially, what are their intended and unintended outcomes? Okay, intended and unintended. And the second question? The second one really gets to the heart of the transformation. How does the combined work of human and technology agents change existing routines and practices in recruitment and selection within organizations? Those aren't just academic questions, are they? They directly impact how we all find and fill jobs. Absolutely. And to answer them, Dutta and Naveen built their study on a really robust theoretical framework. Think of it like the lens they use to analyze their findings. Okay, a lens. Useful for new researchers to understand. Definitely. They use structuration theory by Giddens. Think of it like the rules of a game. The rules guide how players act. Right. But the players' actions can also change the rules over time. In HR, the rules are things like organizational norms, policies, and the players are the recruiters, the managers, all constantly
shaping and being shaped by these new AI tools. So it's not just technology hitting people or people reacting to tech. It's this constant back and forth, a dynamic loop. Precisely. They influence each other continuously, and they paired this with the concept of conjoined agency. Conjoined agency, okay. Think of AI not just as, say, your car's navigation system, but more like a co-driver. Sometimes it just assists you. Sometimes it might automate something, like parking. Other times it augments your own ability, maybe spotting hazards you might miss. So humans and AI are kind of driving together, interacting constantly. Exactly. Shaping our reality together. That's the idea of conjoined agency. Okay, so with that theoretical grounding, that lens, how did they actually go about collecting their information? What was the methodology? Well, they conducted an exploratory qualitative study. They used a grounded theory approach. Grounded theory, meaning? Meaning they didn't start with rigid hypotheses already in mind. They let the themes and insights emerge directly from the data itself, from what people told them. Right. And who do they talk to? Their participants were 43 HR and talent acquisition leaders, so recruiters, TA leaders, even chief human resources officers, across various industries in India. India. They described it as a high-growth emerging market. Yeah. Why was that context important? Well, India's rapid growth, the huge capital infusion, its young population, and this intense focus on human capital, it all created a really rich environment for understanding talent management challenges. Especially with, I guess, hiring volumes and companies expanding. Exactly. It offered unique insights into how AI is actually being adopted on the ground in a really dynamic setting. And how did they gather the data? Mostly interviews. Primarily, yes. In-depth, semi-structured interviews, often lasting, 45 to 75 minutes. So quite detailed conversations. Allowing for depth. Yes. And they also looked at secondary data, things like media coverage, internal company documents to add more context. And the analysis. You mentioned rigor. Yes, they use something called the Gioia methodology. It's known for being very rigorous. It ensures their interpretations weren't just guesswork. How does that work in simple terms? They carefully moved from the participants' own words, like exactly what a recruiter said, that's first order stuff, Okay. to then spotting broader themes and patterns across those statements, that's second order, and finally to drawing these aggregate dimensions, these robust, well-supported conclusions. So building up from the raw data to the big insights step by step. Exactly. It's how you ensure it's evidence-backed. Okay, so given that thorough approach, what were some of the most, eye-opening discoveries? How exactly is AI remaking the day-to-day of recruitment? Well, the transformation is pretty remarkable. The study highlights AI's role as an authoritative resource, basically guiding human action. Guiding. How so? A really powerful example is in dynamic job descriptions, instead of static JDs that barely change. Yeah, we've all seen those. Right. AI now helps develop adaptable descriptions that actually reflect current skill needs. One respondent, R25, talked about using an AI co-pilot to dynamically modify templates. A co-pilot for JD. Yeah. Asking the hiring manager about the desired tone, maybe for diversity, customizing language for different regions. It helps reduce bias, ensures gender neutrality. R4 really emphasized that neutrality part. That's a huge shift from just cutting and pasting old JDs. Yeah. So AI is actively shaping the definition of the role. Absolutely. And it goes beyond just writing the descriptions, right? How else are they changing things? Finding talent. Definitely. It extends to hyper-personalized applicant sourcing. AI can now go beyond just people actively looking for jobs. The active candidate? Right. To identify and attract passive talent. People who aren't looking but might be perfect. This used to be really costly, needing expensive headhunters. R33 highlighted the war for talent and how AI helps them hunt in larger passive talent pools and woo them. Woo them. Yeah, to match skills and needs with highly personalized messages. It's reaching out to those, hidden gems. So AI is kind of democratizing that high-touch sourcing. And then when applications come in, screening. Oh, yeah. That's where AI really shines for efficiency. For best fit selection and pre-screening, AI efficiently screens resumes, gives best fit recommendations, even conducts bot-based pre-qualification interviews. Bot interviews? Yeah. R10 mentioned platforms offering instant interviews. Questions auto-generated, a summary created minutes after someone applies. It's incredibly fast. A game changer for speed. Absolutely. And crucially, it's also on the front lines for checking against those deepfake applicants we started with, or fraudulent credentials. That was a growing concern mentioned by R17 and R18. They're using things like proctoring now to fight it. Wow. Okay, so AI isn't just faster, it's also embedding consistency.
that could have big implications for fairness. Can it help standardize the human interview too? Yes, it absolutely can. In standardizing selection criteria, AI helps create standardized interview question banks. Okay. R19 noted that with, say, 10 interviewers, you often get 10 different ways of interviewing. Very inconsistent. Right. AI can apparently join calls, act as a note taker, and even nudge interviewers in real time. Nudge them, like how? To ensure consistent questioning or maybe suggest digging deeper if an answer seems shallow. As R4 put it, this helps reduce the margin of error in our selection. That's like having a little AI coach in the interview room, subtly pushing for best practices. Sort of, yeah. And this personalization and efficiency, does it go all the way to the offer stage? It truly does. With hyper-personalized job offers and engagement, R29 mentioned using generative AI to create video offers. Video offers? Yeah, where a single leader's message can be hyper-personalized for each specific candidate. Imagine how that feels. Much better than a form letter. Exactly. Yeah. Significantly improves the candidate experience. R21 shared that giving personalized feedback, even to rejected candidates, something rarely done before because it took too much time, has led to a significant improvement in our Glassdoor rating. AI also helps with post-offer engagement, using things like gamification to predict and reduce the chance of people backing out. So, looking at all that, it's clear AI isn't just making old tasks faster. It seems to be redefining the very beginning of the talent funnel. Yeah, from how roles are envisioned, how passive talent is found, to making the whole process more consistent, personalized, democratizing services that used to be just for, senior hires. Exactly. The human element isn't gone, but it's being augmented, guided, streamlined, standardized in really powerful ways. Okay, so we've seen how AI acts like this guy, this co-pilot for specific actions. Yeah. But its influence goes deeper, right? The research also shows AI is transforming the entire internal HR environment, acting as an allocative resource, reshaping roles, systems. What's happened to HR people themselves? That's a huge part of it. There's a real HR role transformation and upskilling going on. How so? Well, AI takes over a lot of the mundane, repetitive tasks, the paperwork, the initial screening deluge. This frees HR professionals up. Frees them up for what? To focus on more strategic things. Stakeholder engagement, advising managers, really focusing on the candidate experience. But this means they need new skills. Upskilling. Like what? R20 specifically predicted the importance of prompt designing becoming a key skill for HR. Prompt designing. Like talking to the AI. Exactly. Knowing how to ask the AI the right questions to get the best results. And R14 talked about recruiters shifting focus from just sourcing to ensuring the whole process is efficient and applicants have a good experience. And behind all this, the technology foundations within companies must be changing too. Oh, absolutely. Very so crucial. There's a big shift towards technology enablers. Things like migrating to cloud-based operations, widespread use of virtual interviews. Right. R40 highlighted how moving to cloud-based HRIS systems was key. It allowed seamless integration with job boards, LinkedIn, impossible with old legacy systems. And R7 noted how, post-COVID especially, virtual interviews, even asynchronous ones where you record answers, have become the norm, not the exception. So AI adoption isn't just changing what HR does, but also the fundamental sort of rules of engagement, the norms within recruitment itself. How are those evolving? Precisely. We're seeing norms altering prevailing processes. There's a new acceptance, almost an expectation of faster hiring cycles, increased efficiency, better quality of hire, and that enhanced candidate experience becoming the new standard. Got it. R43 mentioned how AI helps with smart scheduling for interviews, efficiently matching panels and candidates. That improves the experience for everyone involved. Yeah, scheduling can be a nightmare. Exactly. And R2 noted how AI-driven screening helps them move from just hiring the first 10 who fit to hiring the best 10, significantly improving their conversion rates. Those are really compelling benefits. But I have to wonder, when AI becomes this authoritative, guiding things so powerfully, does it raise concerns? Is everyone jumping on board? That's a great question. And no, not everyone is fully embracing it. There are still barriers, hesitancy, which leads to norms perpetuating prevailing processes in some places. Some organizations are holding back. Why? What are the concerns? Things like data privacy, ethical implications are big ones. Also, the high investment costs or maybe simply low hiring volumes don't justify the expense yet. Right. R1, for instance, mentioned having stringent controls to prevent potential biases creeping in from, say, open source large language models.
skills. And R42 and R32 talked about taking a wait-and-watch approach, citing cost or low hiring volumes as reasons not to dive in just yet. It's a practical reality for many. So it sounds like a mix, doesn't it? Progress and caution as organizations weigh the pros and cons. And how are these changes affecting how we fundamentally understand hiring, what the researchers called shifting interpretive schemes? Yeah, this is fascinating. It's where our basic understanding of the process is being redefined. First, interviews are moving beyond the traditional model, beyond just synchronous in-person meetings. R34 noted that good candidates often won't or can't just come to the office on demand. They prefer flexibility. So asynchronous virtual interviews are becoming normalized for convenience. The expectation of how and where an interview happens is changing. Fundamentally changed, and the experience itself is becoming more equitable, perhaps. How so? Well, what was once maybe reserved for senior hires, that really democratized, personalized experience, is now potentially extending to all applicants. Like the personalized feedback example. Exactly. R21's point about improving Glassdoor ratings by giving feedback even to rejected candidates, that illustrates this shift. It's about treating everyone with a higher level of engagement. What about things like background checks? They always seem to happen late in the process. That's changing too. We're seeing proactive verification, background checks happening concurrently with screening much earlier. Really? Why? R37 mentions saving costs this way, catching potential bad apples earlier in the funnel, improving the quality of the pool before you invest too much time. It saves significant resources. It sounds like AI is touching almost every single aspect. Faster, more efficient, more personalized. But with all this tech, is there still a vital place for, human judgment? Absolutely. The study is very clear on this. The human touch is still paramount, particularly for niche roles or leadership positions. Makes sense. R30 mentioned that a senior leader really needs the reassurance of a human recruiter, someone they can talk to, get nuanced answers from. Right. And R16 pointed out something interesting. Culture fit is tricky. If you ask 10 hiring managers about the company culture, you'll get 10 different answers. AI can't figure out culture fit yet. Huh. That's a good point. So AI is great for skills, efficiency, but that deeper alignment, the human connection, it's still irreplaceable. It seems so, yes, especially for certain types of roles. So AI's role is clearly significant, powerful even, but it's not without its complexities, especially when we look at the unintended consequences. What did the researchers uncover there? Yeah, this is a really critical aspect. One of the first unintended consequences they identified was an absolution of responsibility. Absolution of responsibility, meaning people just blaming the AI. Sort of. It's more that some recruiters, maybe driven by really high productivity targets, might just unquestioningly accept AI recommendations without digging deeper into potential concerns like bias. Oh. R23 was quite candid, saying something like, my performance KPI demand a certain level of productivity. Why should I question a tool that helps me deliver better? Wow. And R34 even suggested that thinking about ethical dilemmas was kind of above their pay grade, which highlights a potential blind spot, doesn't it? It really does. A potential loss of critical oversight, where efficiency just overrides everything else. What else emerged? Another big concern was a potential loss of competence among recruiters themselves. Loss of competence, how? Experienced recruiters worried about a decline in critical thinking and analytical skills, and also the ability to, cross-pollinate candidates. Seeing someone who applied for Job A might actually be great for Job B. Right, that human insight. Exactly. R10 feared that over-reliance on AI could make their thinking ability wane away, comparing it to how calculators have maybe made us worse at mental math. That's a potent analogy. And R36 spoke about losing the human touch in hiring, where a recruiter might have previously redirected a candidate to a more fitting role somewhere else in the company. An algorithm focused on one specific job description might totally miss that. So, while AI brings amazing efficiency, it also raises these big questions about maintaining fundamental human skills, human judgment, in the long run. It's a trade-off. It's definitely a trade-off, and one organizations are grappling with. And it's important to remember, this isn't uniform. Not everywhere. No. The study found perceptions varied a lot, based on organizational culture, how experienced the recruiter was, the type of hiring. Like volume hiring versus niche skills. Exactly. Senior, more experienced recruiters tended to be more cautious. They double-check the AI's recommendations, especially for really critical roles. This has been a truly illuminating exploration of Debalina Dutta and PM Naveen's work.
It's so valuable, especially, I think, for new researchers, seeing how they use structuration theory to get this dynamic perspective, going way beyond just, is AI faster, to look at how structures, norms, even how we understand hiring are changing. It's a great example of seeing the bigger picture. It truly is. Their research really illustrates that complex interplay between us and the technology, these conjoined agencies, transforming not just tasks, but the very fabric of how organizations work. It's a testament to how rigorous, qualitative research can unpack such a fast-moving phenomenon. Hopefully, it guides new researchers in their own journeys. Definitely. And as we wrap up, it leaves us with this kind of enduring question, doesn't it? Something to ponder. If AI can already do so much screening, thousands, initial interviews, personalized offers, what happens next? What happens when it starts tackling even more complex, really human-centric aspects? Yeah. Think about culture fit, which R16 specifically said AI can't figure out yet. Right, that tricky element. Or what about when technologies like blockchain become standard for background checks, making verification even more automated, maybe tamper-proof? It raises that important question, doesn't it? As technology keeps pushing these boundaries in recruitment, how do we make sure we maintain human judgment where it's most critical? Yeah. And maybe most importantly, how do we preserve that invaluable, often serendipitous human element in building truly effective, diverse teams? It's a future we're all actively shaping right now. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা ব্যাপার কি খেয়াল করেছেন? মানে এই যে নিয়োগ প্রক্রিয়া, যত আবেদন আসে শেষ পর্যন্ত চাকরি পান তো খুব কম লোক, তাই না? হ্যাঁ, সাফল্যের হারটা আসলেই বেশ কম। ধরুন 3-5% মাত্র। তার মানে কি আমরা সেরা লোকগুলোকে ধরতে পারছি না? হয়তো এত আবেদনের ভিড়ে মানে শুধু ওপরের কয়েকজনকে দেখেই থেমে যাচ্ছি। হতে পারে, সেরকম একটা সম্ভাবনা তো থাকেই। যোগ্য লোক হয়তো আড়ালেই থেকে যাচ্ছেন। ভাবনার বিষয়। অবশ্যই ভাবনার। আবার ধরুন আজকের এই ভার্চুয়াল ইন্টারভিউর যুগ, হ্যাঁ, সেখানে ডিপফেক বা নকল প্রার্থী চেনাটা, সে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিপফেক মানে ধরুন একজন ইন্টারভিউ দিচ্ছেন ক্যামেরার সামনে, কিন্তু পাশ থেকে হয়তো অন্য কেউ উত্তর বলে দিচ্ছে বা ধরুন টাইপ করে দিচ্ছে। ও আচ্ছা, এই ব্যাপার। হ্যাঁ, প্রযুক্তি একদিকে যেমন সুবিধা আনছে, অন্যদিকে কিন্তু এই নতুন সমস্যাগুলো আসছে। এগুলো এখন এইচআর ম্যানেজারদের প্রতিদিনকার মাথা ব্যথার কারণ। ঠিক তাই। আর এই যে জটিল আর ভীষণ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো, এগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনা। এই আলোচনাটা আসলে একটা গবেষণা প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে করা। খুব উঁচু মানের জার্নাল হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে প্রকাশিত হয়েছে। হ্যাঁ, এটা তো FT50 তালিকাভুক্ত একটা জার্নাল, ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত প্রথম সারির 50টা বিজনেস জার্নালের একটা। একদম। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এর মান। আর কাজটা করেছেন দুজন খুবই প্রতিভাবান গবেষক। দেবলীনা দত্ত, তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কোজিকোড়ের অধ্যাপক, আর PM নবীন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ব্যাঙ্গালোরের অধ্যাপক। তাদের কাজটা খুবই গভীর আর একদম সময় উপযোগী। আমরা আমাদের শ্রোতাদের সত্যি অনুরোধ করব, আপনারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, এই অসাধারণ আর খুব সতর্কভাবে রিভিউ করা পিয়ার রিভিউড প্রবন্ধটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। হ্যাঁ, লিঙ্কটা তো দেওয়াই থাকবে। অবশ্যই, লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যটা হলো এই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা AI, সেটা কিভাবে নিয়োগ আর বাছাই প্রক্রিয়াকে একেবারে বদলে দিচ্ছে সেটা একটু সহজ করে বোঝা। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, তাই না? ঠিক, যারা হয়তো নিজেদের প্রথম গবেষণা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এটা একটা ভালো স্টার্টিং পয়েন্ট হতে পারে। তাহলে শুরু করা যাক মূল আলোচনাটা। হ্যাঁ, চলুন। আগেকার দিনে নিয়োগ প্রক্রিয়াটা ঠিক কেমন ছিল একটু যদি দেখুন। আগে তো কিছু নির্দিষ্ট ধাপ ছিল, কিছু নিয়মকানুন ছিল, আর সিদ্ধান্তটা আসতো মূলত মানুষের বিচার বিবেচনা, ইন্টারভিউ, আপসি আলোচনা এগুলোর উপর ভিত্তি করে। একটা কাঠামো ছিল আর মানুষের ভূমিকাটাই ছিল প্রধান। একদম। কিন্তু এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI এলো, তারপর ছবিটা বেশ পাল্টে গেছে।
পাল্টে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, আর এআই এর মধ্যেও তো রকমফের আছে শুনছি। ডিসক্রিমিনেটিভ এআই, জেনারেটিভ এআই, এই দুটো শব্দ খুব শোনা যাচ্ছে। পার্থক্যটা কি এদের মধ্যে একটু সহজ করে যদি বলেন। নিশ্চয়ই। ডিসক্রিমিনেটিভ এআই কে আমরা ভাবতে পারি একজন বিশ্লেষকের মতো। বিশ্লেষক? হ্যাঁ, এর কাজ হলো প্রচুর ডেটা ঘেঁটে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন খুঁজে বের করা, বা ধরুন জিনিসগুলোকে আলাদা করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, পূর্বাভাস দেওয়া। যেমন হাজার হাজার সিভির মধ্যে থেকে ঠিক ঠিক যোগ্যতার প্রার্থীদের আলাদা করা। আচ্ছা, বুঝলাম। আর জেনারেটিভ এআই? জেনারেটিভ এআই বা জেন এআই, সে হলো অনেকটা স্রষ্টার মতো। সে নতুন কিছু তৈরি করতে পারে। নতুন কিছু? যেমন ধরুন একটা চাকরির বিজ্ঞাপন লিখে ফেলা, বা প্রার্থীর জন্য একদম ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বার্তা তৈরি করা, এমনকি কোড লেখা, ছবি আঁকা, এই সব। বাহ, তার মানে একটা বিশ্লেষণ করছে আর একটা তৈরি করছে। বেশ, কিন্তু এই গবেষণাটা নিয়োগ আর নির্বাচনের উপরেই এত জোর দিল কেন? এইচআরের তো আরও অনেক কাজ থাকে। খুব ভালো প্রশ্ন। আসলে এর মূল কারণটা হলো নিয়োগ আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে এআই ভিত্তিক যে বাণিজ্যিক সমাধানগুলো, সেগুলো এখন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে এবং ব্যবহারও হচ্ছে। ও তাই? বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। কিন্তু জেনএআই আসার পর পুরো প্রক্রিয়াটাকে স্বয়ংক্রিয় করা বা আরও উন্নত করার নতুন নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। তার মানে এই গবেষণাটা একটা খুব জরুরি জায়গায় আলো ফেলছে। কারণ আগেরকার গবেষণাগুলো হয়তো পুরো প্রক্রিয়াটার দিকে সেভাবে তাকায়নি। হয়তো শুধু সিভি স্ক্রিনিং বা শুধু ইন্টারভিউ, এই রকম খণ্ড খণ্ড অংশে মনোযোগ দিয়েছিল। অনেকটা তাই। কিছু কাজ নির্দিষ্ট ধাপ বা প্রার্থীর অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছে ঠিকই, কিন্তু ডিসক্রিমিনেটিভ আর জেনারেটিভ এআই, এই দুটো প্রযুক্তি মিলেমিশে কিভাবে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটাকে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বদলাচ্ছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার একটু অভাব ছিল। এই গবেষণা সেই পুরো ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এবার একটু তত্ত্বের কথায় আসি, যদিও আমরা সহজ রাখার চেষ্টা করব। স্ট্রাকচারেশন থিওরি আর কনজয়েন্ট এজেন্সি, এই দুটো ধারণার কথা বলা হয়েছে। এগুলো আসলে কি? দেখুন, খুব সহজ করে বললে স্ট্রাকচারেশন থিওরি, এটা সমাজবিজ্ঞানী গিডেন্সের দেওয়া তত্ত্ব। উনি বলছেন আমাদের কাজের পদ্ধতি বা রুটিনগুলো তো এমনি তৈরি হয় না। ঠিক। একদিকে থাকে কিছু নিয়মকানুন, একটা কাঠামো বা স্ট্রাকচার, অন্যদিকে থাকে মানুষের কাজকর্ম, তাদের সিদ্ধান্ত, এজেন্সি। কাঠামো আর মানুষের কাজ? হ্যাঁ, এই দুটো জিনিস একে অপরের ওপর প্রভাব ফেলে, আর এভাবেই কাজের ধারাগুলো রুটিনগুলো তৈরি হয় বা বদলায়। আগে এই এজেন্সির মূল কর্তা ছিল মানুষ, আর এখন এআই এসে সেই ছবিতে যোগ দিয়েছে। ঠিক ধরেছেন। মারি আর তার সহকর্মীরা বলছেন প্রযুক্তি, বিশেষ করে এআই, এখন আর শুধু একটা যন্ত্র বা হাতিয়ার নয়। তাহলে কি? সেও মানুষের পাশাপাশি একজন এজেন্ট বা কর্তা হিসেবে কাজ করছে। সে ডেটা বিশ্লেষণ করছে, সুপারিশ করছে, কখনো হয়তো সিদ্ধান্তও নিচ্ছে। মানুষ আর এআই এর এই যে একসাথে কাজ করা, এটাকেই তারা বলছেন কনজয়েন্ট এজেন্সি, সংযুক্ত কর্তৃত্ব। মানুষ আর এআই মিলেমিশে নতুন কাজের পদ্ধতি তৈরি করছে। ইন্টারেস্টিং। তার মানে এআই এখন সহকর্মীর মতো হয়ে উঠছে? একরকম তাই। মারি এআই সংযুক্ত কর্তৃত্বের কয়েকটা ধরনও দেখিয়েছেন। যেমন এআই শুধু সাহায্য করতে পারে, অ্যাসিস্টিং, অথবা মানুষের কাজকে আরও ভালো করতে পারে, অগমেন্টিং। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো মানুষের কাজ কমিয়ে নিজেই করে ফেলতে পারে, অটোমেটিং। আবার কখনো বাধা দিতেও পারে, অ্যারেস্টিং। এই গবেষণায় দেখা গেছে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এআই মূলত অ্যাসিস্টিং আর অগমেন্টিং, সাহায্যকারী আর বর্ধনকারীর ভূমিকাটাই বেশি পালন করছে। আরেকটা ধারণা দেখলাম, এনসেম্বল ভিউ। এটা কি জিনিস? এটা কেম আর তার সহকর্মীদের দেয়া ধারণা। মূল কথাটা হলো প্রযুক্তিকে তো একা দেখলে চলবে না। ঠিক। প্রযুক্তি নিজে, এআই টুলটা, যে ব্যবহার করছে, এইচআর ম্যানেজার, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ধরুন কোম্পানির নিয়ম কানুন, বাজারের চাহিদা, এই সব কিছু মিলেমিশে একটা সিস্টেম তৈরি হয়। সব মিলে একটা? হ্যাঁ, একটা অনসাম্বল বা সমন্বয়। এরা একে অপরের উপর প্রভাব ফেলে। তাই এআই এর প্রভাব বুঝতে হলে এই পুরো সমন্বয়টাকেই একসাথে দেখতে হবে। পরিষ্কার হলো, প্রযুক্তির ফল শুধু প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে না, ব্যবহারকারী আর পরিস্থিতির ওপরও করে।
আচ্ছা, এবার একটু বলুন এই গবেষণাটা করা হলো কিভাবে, কাদের সাথে কথা বললেন গবেষকরা? এটা একটা গুণগত গবেষণা ছিল, মানে এক্সপ্লোরেটরি কোয়ালিটেটিভ স্টাডি। গবেষকরা মূলত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার কাদের? ভারতের ৪৩ জন অভিজ্ঞ HR এবং ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন লিডার। এরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছেন। বেশ বড় স্যাম্পল। হ্যাঁ, সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি তারা কোম্পানির ইন্টারনাল ডকুমেন্ট, মিডিয়া রিপোর্ট এগুলোও দেখেছেন, যাতে তথ্যের গভীরতা বাড়ে। আর গবেষণার জন্য ভারতকেই কেন বাছা হলো? এর কি কোনো বিশেষ কারণ ছিল? হ্যাঁ, ভারত একটা খুব ডাইনামিক জায়গা এখন। এটা বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। এখানে প্রতি বছর প্রচুর নিয়োগ হয়। কিন্তু আবার সে সময় ভালো মানের কর্মী খুঁজে পাওয়াটাও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। অনেক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এখানে তাদের কাজ বাড়াচ্ছে। ঠিক। তো এইরকম একটা অ্যাক্টিভ আর চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে AI নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কিভাবে পাল্টাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য ভারত একটা আদর্শ জায়গা ছিল। বোঝা গেল। তাহলে চলুন এবার সবথেকে ইন্টারেস্টিং জায়গায় যাই। গবেষণার মূল ফলাফলগুলো কি? নিয়োগ প্রক্রিয়ার একেবারে শুরু থেকে যদি ধরি, মানে জব ডেসক্রিপশন বা জব বিবরণ তৈরি করা, AI এখানে কি করছে? এখানে AI, বিশেষ করে জেন AI, দারুণ কাজ করছে। এটা শুধু একটা গতানুগতিক বিবরণ তৈরি করছে না, তাহলে বরং এখন বাজারে কোন দক্ষতাগুলো চলছে সেই চাহিদা অনুযায়ী বিবরণটাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে। আচ্ছা। আর তার চেয়েও জরুরি হলো AI বিবরণের ভাষা বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম পক্ষপাত, মানে ধরুন লিঙ্গ বা বয়স নিয়ে কোনো লুকোনো পক্ষপাত, সেটা কমাতে সাহায্য করছে। একজন অংশগ্রহণকারী তো বলছিলেন তারা একটা থার্ড পার্টি জেন AI টুল ব্যবহারই করছেন শুধু চাকরির বিবরণ থেকে জেন্ডার বায়াস দূর করার জন্য। এটা তো অসাধারণ। হ্যাঁ, আর এটা প্রার্থীদের কাছেও পদের একটা বাস্তবসম্মত ছবি তুলে ধরছে। খুবই কাজের। তাহলে এরপর আসে প্রার্থী খোঁজা বা সোর্সিং। সেখানে AI এর ভূমিকাটা কেমন? এখানে AI, যাকে বলে হাইপার পার্সোনালাইজড সোর্সিং, সেটাকে সম্ভব করে তুলছে। হাইপার পার্সোনালাইজড মানে কি? মানে AI শুধু যারা চাকরির জন্য আবেদন করেছেন তাদেরই দেখছে না, বরং বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁটে এমন প্রার্থীদেরও খুঁজে বের করতে পারে যারা হয়তো এখন সক্রিয়ভাবে চাকরি খুঁজছেন না কিন্তু খুব যোগ্য। এদের বলে প্যাসিভ ক্যান্ডিডেট। ও, যারা চাকরি খুঁজছেন না। হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, AI তাদের কাছে একদম ব্যক্তিগত আর প্রাসঙ্গিক মেসেজ পাঠাতে পারে যা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার সম্ভাবনা বাড়ায়। বাহ। এমনকি কর্মীদের যে রেফারেল প্রোগ্রাম থাকে সেটাকেও AI উন্নত করতে পারে। যেমন কোনো কর্মীর চেনা পরিচিতদের মধ্যে কে ওই পদের জন্য যোগ্য হতে পারেন সেটা খুঁজে বার করে রেফার করতে উৎসাহ দেওয়া। তার মানে একদম সঠিক লোকের কাছে সঠিক মেসেজ নিয়ে সঠিক সময়ে পৌঁছানো যাচ্ছে। দারুণ। এরপর তো আসল জায়গা, বাছাই পর্ব বা সিলেকশন। সেখানে AI কি কামাল করছে? এখানে বোধহয় AI সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা আনছে। আগেকার দিনে কি হতো, নিয়োগকারীরা হয়তো সময়ের অভাবে বা অন্য কারণে প্রথম কয়েকশো CV দেখেই একটা শর্ট লিস্ট করে ফেলতেন। হ্যাঁ, সব দেখা সম্ভবও হতো না হয়তো। কিন্তু AI, সে তো ক্লান্তিহীন। সে সব CV বিশ্লেষণ করতে পারে, একেবারে সব CV। হ্যাঁ, আর এটা শুধু কিওয়ার্ড মিলিয়ে দেখা নয়, বরং প্রার্থীর পুরো ক্যারিয়ারের পথটা, তার স্কিল কিভাবে বেড়েছে, এগুলো বিশ্লেষণ করে পদের জন্য বেস্ট ফিট বা সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। বাহ। এমনকি প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই করার জন্য চ্যাটবট ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলো প্রার্থীদের সাথে কথা বলে প্রাথমিক তথ্য নিয়ে নেয়। আর শুরুতে যে ডিপ ফেক বা জালিয়াতির কথা বলছিলেন, সেটার কি হবে? AI কি সাহায্য করছে? এটা একটা ক্রমবর্ধমান সমস্যা, কিন্তু প্রার্থীরা যেমন AI ব্যবহার করে ভালো CV বানাচ্ছেন, ঠিক তেমনি ভার্চুয়াল ইন্টারভিউতে AI বা অন্য কারো সাহায্য নিচ্ছেন। নিয়োগকারী সংস্থাগুলো কিন্তু বসে নেই, তারাও ব্যবস্থা নিচ্ছে। তারাও পাল্টা AI ব্যবহার করছে এই ধরনের জালিয়াতি ধরার জন্য। যেমন ইন্টারভিউর সময় পুরো স্ক্রিন রেকর্ড করা, প্রার্থীর ঠোঁট নড়া আর কথার মধ্যে মিল আছে কিনা দেখা। ও আচ্ছা। অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করে চটজলদি উত্তর চাওয়া, যাতে জালিয়াতির সুযোগ কমে। এমনকি প্রার্থীর দেওয়া ডিগ্রির সার্টিফিকেট বা আগের কাজের অভিজ্ঞতার দাবিগুলো AI দিয়ে ভেরিফাই করা হচ্ছে।
সাক্ষাৎকারের মানের ক্ষেত্রেও কি এআই কিছু করছে? মানে একই পদের জন্য বিভিন্ন প্রার্থীর মূল্যায়ন যাতে একই রকম থাকে? হ্যাঁ, এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। এআই স্ট্যান্ডার্ড বা প্রমিত প্রশ্ন তৈরি করতে সাহায্য করছে, যাতে সব প্রার্থীকে একই মাপকাঠিতে মাপা যায়। ভালো তো। এটা ইন্টারভিউয়ারকেও সাহায্য করতে পারে। যেমন ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় মনে করিয়ে দেওয়া যে এই পয়েন্টটা নিয়ে আরেকটু গভীরে প্রশ্ন করার দরকার, বা প্রার্থীর উত্তরের ভিত্তিতে পরের প্রশ্ন কি হতে পারে সেটার সাজেশন দেওয়া। তার মানে ইন্টারভিউয়ারের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের প্রভাব কমবে। হ্যাঁ, বা অভিজ্ঞতার ঘাটতির প্রভাবও মূল্যায়নের ওপর কম পড়বে। আর পুরো প্রক্রিয়ার শেষে মানে অফার দেওয়া, জয়েন করার আগে যোগাযোগ রাখা, সেখানে এআই কি করছে? সেখানেও জেন এআই বেশ কাজে আসছে। আগে হয়তো শুধু খুব বড় পদের জন্য কাস্টমাইজড অফার লেটার বা কোম্পানির বড় কর্তার ভিডিও মেসেজ তৈরি করা হতো। এখন জেন এআই ব্যবহার করে অনেক কম সময়ে আর কম খরচে অনেক বেশি ব্যক্তিগত অফার লেটার বা ভিডিও মেসেজ তৈরি করা যাচ্ছে। তাই নাকি? শুধু তাই নয়, অফার দেওয়ার পর থেকে জয়নিং পর্যন্ত প্রার্থীদের সাথে কানেক্টেড থাকা, তাদের এনগেজড রাখা, যেমন ছোটখাটো গেম বা তথ্য শেয়ার করে, এই কাজগুলো এআই ভিত্তিক টুল দিয়ে করা হচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে? এর ফলে প্রার্থীরা কোম্পানির প্রতি একটা টান অনুভব করেন আর অফার অ্যাকসেপ্ট করার হার বাড়ে। একজন অংশগ্রহণকারী যেমন বলছিলেন, তারা এখন এআই ব্যবহার করে প্রেডিক্টও করতে পারছেন কোন প্রার্থী অফারটা নেবেন না, আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। শুনে তো মনে হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রায় প্রত্যেকটা ধাপেই এআই একটা বড়সড় পরিবর্তন আনছে। শুরুতে যে স্ট্রাকচারেশন তত্ত্বের কথা বলছিলেন, সেই ফ্রেমওয়ার্কে এই পরিবর্তনগুলোকে কিভাবে দেখা যায়? এআই কি এখন নিয়মকানুন তৈরিতেও ঢুকে পড়ছে? একেবারে। এআই এখন শুধু একটা যন্ত্র নয়, এটা একটা অথরিটেটিভ রিসোর্স বা কর্তৃত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠছে। কর্তৃত্বপূর্ণ সম্পদ মানে চাকরির বিবরণ কেমন হবে, কোন সিভিকে গুরুত্ব দেয়া হবে, ইন্টারভিউতে কি প্রশ্ন করা হবে, এই নিয়মগুলো তৈরিতে এআই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। ফলে এইচআর ম্যানেজারদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা কাজের ধরন কিছুটা হলেও এআই দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে বা নির্দেশিত হচ্ছে। আর অ্যালোকেটিভ রিসোর্সেস বা বরাদ্দমূলক সম্পদের ব্যাপারটা, মানে এই এআই ব্যবহারের জন্য সংস্থাকে কি দিতে হচ্ছে? অ্যাপ্লিক্যান্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম বা এটিএস, যার সাথে এআই টুলগুলো সহজে জুড়ে যেতে পারে। শুধু টেকনোলজি না, শুধু হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার নয়, মানব সম্পদেও বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। এইচআর কর্মীদের নতুন দক্ষতা শিখতে হচ্ছে, যেমন এআই টুলগুলোকে ঠিকমতো ব্যবহার করা, সঠিক প্রশ্ন বা প্রম্পট দিয়ে এআইয়ের কাছ থেকে সেরা আউটপুট বের করা, মানে যাকে বলে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, এগুলো শিখতে হচ্ছে। এই সবই হলো বরাদ্দমূলক সম্পদ, যা এই বদলের চালিকা শক্তি। এই পরিবর্তনের ফলে কি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কিছু কাজের ধারা বা অভ্যাস নর্মস তৈরি হচ্ছে? অবশ্যই হচ্ছে। যেমন ধরুন অ্যাসিনক্রোনাস ইন্টারভিউ, যেখানে প্রার্থীরা নিজের সুবিধামতো সময়ে ভিডিওতে উত্তর রেকর্ড করে পাঠান। এটা এখন অনেক বেশি চালু হচ্ছে। হ্যাঁ, শুনেছি। এআই এর সাহায্যে প্রার্থীদের অনেক তাড়াতাড়ি আর বিস্তারিত ফিডব্যাক দেওয়া যাচ্ছে, যা আগে হয়তো সম্ভব হতো না। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ক্যান্ডিডেট এক্সপেরিয়েন্স বা প্রার্থীর অভিজ্ঞতাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে নিশ্চয়ই কিছু বাধাও আছে। হ্যাঁ, প্রতিবন্ধকতাও আছে। যেমন ভালো এআই টেকনোলজির খরচ এখনও বেশ বেশি, ডেটা সুরক্ষা আর গোপনীয়তা নিয়ে চিন্তা তো আছেই। আর যেসব কোম্পানিতে খুব বেশি নিয়োগ হয় না, তাদের জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা সবসময় লাভজনক নাও হতে পারে। আর মানুষের চিন্তাভাবনা, মানে ম্যানেজাররা যেভাবে পুরো ব্যাপারটা দেখেন, ইন্টারপ্রেটিভ স্কিমস, সেখানে কি বদল আসছে? সেটাও বদলাচ্ছে। আগে হয়তো একজন ম্যানেজার জব ডিসক্রিপশন লেখার সময় নিজের ধারণা বা আগের অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। এখন এআই ডেটা ভিত্তিক বিশ্লেষণ দিয়ে বলছে কোন স্কিলগুলো বেশি দরকারি। ফলে চাকরির বিবরণ, প্রার্থী বাছাই, ইন্টারভিউ, এমনকি ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন, এই সব কিছুকে দেখার অ্যাঙ্গেলটা পাল্টাচ্ছে। এআইয়ের দেওয়া তথ্য বা সুপারিশ ডিসিশন মেকিংকে প্রভাবিত করছে। এটা কি সব ক্ষেত্রে সমান? না, এটাও আবার সব ক্ষেত্রে একরকম নয়।
যেমন খুব বেশি সংখ্যায় সাধারণ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এআই এর ওপর নির্ভরতা হয়তো বেশি, কিন্তু খুব স্পেশালাইজড বা উঁচু পদের জন্য মানব বিচার বিবেচনা এখনও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবার আসি ফলাফলের কথায়। সংস্থাগুলো এআই ব্যবহার করে মূলত কি পেতে চাইছে, মানে ইন্টেন্ডেড কনসিকোয়েন্সেস কি? প্রধান লক্ষ্যগুলো বেশ পরিষ্কার: কাজের গতি আর এফিসিয়েন্সি বাড়ানো, কর্মীদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো, আরও ভালো কোয়ালিটির লোক নিয়োগ করা, মানে কোয়ালিটি অফ হায়ার, প্রার্থীদের একটা স্মুথ আর পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া, আর এই যে রোজকার রুটিন কাজগুলো, যেগুলো একঘেয়ে, সেগুলো এআইকে দিয়ে করিয়ে এইচআর প্রফেশনালদের আরও স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত কাজে মন দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। এগুলো তো গেল ভালো দিকগুলো, মানে যা চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর কি কোনো অপ্রত্যাশিত বা অনভিপ্রেত ফলাফলও দেখা যাচ্ছে? এমন কিছু যা হয়তো ভাবা হয়নি? হ্যাঁ, কিছু উদ্বেগ অবশ্যই উঠে এসেছে। একটা বড় চিন্তা হলো এআই এর ওপর খুব বেশি নির্ভর করলে নিয়োগকারীদের নিজেদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে কিনা। মানে নিজেরা আর ভাবছেন না? হ্যাঁ, তারা হয়তো এআই এর সুপারিশকেই ফাইনাল ধরে নিচ্ছেন, নিজেরা আর গভীরে যাচ্ছেন না। আরেকটা বিষয় হলো মানবিক যোগাযোগের অভাব। সেটা কিভাবে? এআই হয়তো সিভি দেখে বলল এই প্রার্থীর অমুক স্কিলটা নেই, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ এইচআর ম্যানেজার হয়তো কথা বলে বুঝতে পারতেন যে আরে এই লোকটা তো অন্য একটা রোলের জন্য দারুণ ফিট। সেই সম্ভাবনাটা এআই এর ক্ষেত্রে কমে যায়। দায়িত্বের প্রশ্নটা তো আসে, যদি এআই ভুল করে বা বায়াসড হয়। একদম ঠিক। বিশেষ করে যখন প্রচুর নিয়োগ হয় তখন অ্যালগোরিদমের ওপর নির্ভরতা বাড়ে, কিন্তু যদি সেই অ্যালগোরিদম নিজেই কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ধরনের প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তাহলে সেই ভুল সিদ্ধান্তগুলোই মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। আর অনেক সময় সেটা হয়তো চোখেই পড়বে না। ডেটা প্রাইভেসি আর এথিক্সের প্রশ্নগুলো তো আছেই। প্রার্থীর এত ডেটা এআই কিভাবে ব্যবহার করছে, কতটা নিরাপদে রাখছে। একজন সিনিয়র পার্টিসিপেন্ট একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন। ক্যালকুলেটর আসার পর যেমন আমাদের মনে মনে অঙ্ক কষার ক্ষমতা কমে গেছে, ঠিক তেমনি এআই এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা হয়তো নিয়োগকারদের সামগ্রিক বিচারবুদ্ধি বা গাট ফিলিংকে ভোতা করে দিতে পারে। তাহলে পুরো আলোচনার নির্যাস হিসাবে আমরা কি বলতে পারি একদম শেষে এসে? মূল কথাটা হলো ডিসক্রিমিনেটিভ আর জেনারেটিভ এই দুই ধরনের এআই এখন আর শুধু নেপথ্যের প্রযুক্তি নয়, এরা এইচআর প্রফেশনালদের সাথে মিলেমিশে মানে কনজয়েন্ট এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করছে, আর নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে খুব গভীরভাবে বদলে দিচ্ছে। আর এর ফলে শুধু কাজের পদ্ধতিই বদলাচ্ছে না? না, শুধু তাই নয়, বরং নিয়োগ সংক্রান্ত পুরনো রুটিন, নিয়মকানুন, এমনকি এই প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তাও প্রভাবিত হচ্ছে। আর এই গভীর আর খুব জরুরি বিশ্লেষণটা আমাদের সামনে এনেছেন দেবলীনা দত্ত এবং PM নবীন। তাদের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার মাধ্যমে। আমরা আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, প্রবন্ধটির লিঙ্ক শো নোটসে আছে, আগ্রহীরা অবশ্যই পড়ে দেখতে পারেন। অবশ্যই। সব শেষে আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই। ভাবুন তো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন নিয়োগ প্রক্রিয়ার একজন সক্রিয় পার্টনার হয়ে উঠছে, তখন একজন হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনালের ভূমিকাটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ভবিষ্যতে তাদের কোন স্কিলগুলো সবচেয়ে জরুরি হবে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শায়দ এটাই, প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সেই মানবিক স্পর্শ, সহমর্মিতা আর বিচার বুদ্ধি, সেটা ধরে রাখা কতটা জরুরি, আর কিভাবে সেটা সম্ভব হবে? নাকি এফিসিয়েন্সি আর এথিক্সের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই হবে আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ? এটা নিয়ে শ্রোতারা নিজেরা একটু ভাবতে পারেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए, हजारों रिज्यूमे का एक पहाड़, और उसमें से आपको वो एक सही इंसान ढूंढना है। सोचिए पहले ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत अच्छे उम्मीदवार सिर्फ इसलिए नजरअंदाज हो जाते थे क्योंकि उन तक पहुंचना या उन्हें सही से परखना ही अपने आप में एक चुनौती थी। और अब सोचे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, कंपनियां डीप फेक रिज्यूमे से जूझ रही हैं। मतलब नकली रिज्यूमे या इंटरव्यू देने वाले नकली लोग। जी, ये आजकल भर्ती प्रक्रिया की एकदम नई चुनौतियां हैं,
और यहीं पर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो आज हम इसी दिलचस्प विषय पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे और ये चर्चा आधारित है एक बहुत ही प्रतिष्ठित अकादमिक शोध पर। जी हाँ, ये लेख ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जर्नल में छपा है। ये एक FT 50 लिस्टेड जर्नल है, मतलब अकादमिक जगत में इसका बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत सम्मान है। बिल्कुल सही। और इसके लेखक भी बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं। देबोलीना दत्ता, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से हैं, जी, और PM नवीन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु से जुड़े हैं। हम अपने श्रोताओं से जरूर कहना चाहेंगे कि समय निकालकर इस लेख को पढ़ें। ये बहुत गहराई से सोचा गया है और इसकी समीक्षा भी बहुत कठोरता से हुई है। हाँ, जरूर। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और खास तौर पर जो लोग अकादमिक शोध की दुनिया में अभी कदम रख रहे हैं, उनके लिए ये समझना कि एक उच्च स्तरीय शोध कैसे किया जाता है, कैसे उसे प्रस्तुत किया जाता है, ये बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, इस अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये समझना था कि दो खास तरह की एआई, एक जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिव एआई कहते हैं, यानी जो डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानती है। अच्छा। और दूसरी है जेनरेटिव एआई, जो नया कंटेंट बना सकती है, जैसे ChatGPT आजकल काफी चर्चा में है। हाँ। तो ये दोनों तरह की एआई भर्ती और चयन यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें कैसे बदल रही हैं। और इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने भारत में 43 अनुभवी HR और टैलेंट एक्विजिशन लीडर्स के साथ मतलब बहुत गहरी बातचीत की। अच्छा, 43 लोगों से? जी। तो ये वाकई उन लोगों के लिए बहुत काम की जानकारी है जो ये समझना चाहते हैं कि भाई रिसर्च होती कैसे है और उसके जो निष्कर्ष हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो ये जो दो AI के प्रकार आपने बताए, डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव, ये भर्ती में असल में कर क्या रहे हैं? थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, देखिए, डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या करती है, वो मौजूदा डेटा को देखती है, उसे समझती है। जैसे मान लीजिए हजारों रिज्यूमे हैं तो उनमें पैटर्न ढूंढेगी कि अच्छा, इस तरह के अनुभव वाला या इस स्किल वाला उम्मीदवार शायद ज्यादा फिट होगा। अच्छा, मतलब विश्लेषण ज्यादा। जी, विश्लेषण। और वहीं जो जेनरेटिव एआई है वो कुछ नया बनाती है, जैसे वो जॉब डिस्क्रिप्शन का पहला ड्राफ्ट लिख सकती है या उम्मीदवारों को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकती है। एक तरह से एक विश्लेषण करती है और दूसरी रचना करती है। और ऐसा लग रहा है कि HR में, खासकर भर्ती और चयन में, इनका इस्तेमाल अब काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। बहुत सारी कंपनियां अब एआई टूल्स अपना रही हैं भर्ती के अलग अलग कामों के लिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। जी। पहले जो ज्यादातर शोध हुए थे वो या तो बहुत सीमित थे, किसी एक ही काम पर फोकस करते थे, जैसे सिर्फ रिज्यूमे कैसे छांटें, या फिर सिर्फ ये देखते थे कि उम्मीदवार क्या सोचते हैं एआई के बारे में। ये अध्ययन इसलिए खास है क्योंकि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखता है, शुरू से आखिर तक, और उसमें दोनों तरह की एआई कैसे काम कर रही हैं उसे समझने की कोशिश करता है। अच्छा, तो फिर शोधकर्ताओं का मुख्य सवाल क्या था? वो असल में जानना क्या चाहते थे? देखिए, मुख्य रूप से दो बातें थीं। पहली कि कंपनियां ये डिस्क्रिमिनेटिव और जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल भर्ती और चयन में कर कैसे रही हैं और उसके अच्छे या बुरे क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि जब एआई और इंसान मिलकर काम करते हैं तो उससे भर्ती के जो पुराने तौर तरीके हैं वो कैसे बदल रहे हैं, क्या नयापन आ रहा है। और इसे समझने के लिए उन्होंने किस तरह के नजरिए या कहें तो सिद्धांत का इस्तेमाल किया? हाँ, उन्होंने दो मुख्य विचारों या सिद्धांतों का सहारा लिया। पहला है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, ये क्या है? ये बेसिकली ये समझने में मदद करती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ एआई है, और हमारे काम करने के तरीके, हमारी आदतें, नियम, ये एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं और बदलते रहते हैं। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी हमें बदलती है और हम टेक्नोलॉजी को। बिल्कुल, ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। और दूसरा सिद्धांत था कंजॉइंड एजेंसी। कंजॉइंड एजेंसी, ये थोड़ा नया लग रहा है। हाँ, ये विचार कहता है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक औजार या टूल नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो इंसानों के साथ मिलकर एक तरह से एक टीम की तरह काम कर रही है। टीम की तरह? जी, जहां इंसान और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निष्क्रिय नहीं है, वो एक सक्रिय भागीदार बनती जा रही है, जैसे एआई और रिक्रूटर मिलकर उम्मीदवार चुन रहे हैं। अरे वाह, मतलब एआई अब एक सहकर्मी जैसा बनता जा रहा है। ये तो बड़ी दिलचस्प सोच है। और ये जानकारी उन्होंने जुटाई कैसे?
इंटरव्यू वगैरह से? जी हाँ, ये एक गुणात्मक शोध था जिसे क्वालिटेटिव स्टडी कहते हैं। इसमें भारत की अलग अलग इंडस्ट्रीज के 43 अनुभवी एचआर लीडर्स के साथ बहुत गहरे लंबे इंटरव्यू किए गए। और भारत को ही क्यों चुना गया? भारत का संदर्भ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही हैं। हाँ, ये तो है। और टैलेंट को लेकर चुनौतियां भी काफी हैं। तो ये सारी बातें एआई अपनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल देती हैं। और विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने ग्राउंडेड थ्योरी और जोया मेथड जैसी विधियों का इस्तेमाल किया है। ये नाम थोड़े अकादमिक लग सकते हैं। हाँ, थोड़ा समझाएंगे, खासकर नए शोधकर्ताओं के लिए। जी, बेसिकली इन तरीकों से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो सीधे इंटरव्यू में कही गई बातों से ही निकलें। शोधकर्ता अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें, विश्लेषण व्यवस्थित हो और भरोसेमंद हो। अच्छा, यानी डेटा ही कहानी बताए। बिल्कुल ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस शोध से निकलकर क्या आया? एआई असल में भर्ती और चयन की प्रक्रिया को कैसे और क्या बदल रहा है? चलिए एक एक करके देखते हैं। जी, शोधकर्ताओं ने पाया कि एआई कई तरह से भर्ती प्रक्रिया को नया आकार दे रहा है। एक तरीका है कि एआई एक अथॉरिटेटिव रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब वो कामों को करने के तरीके को तय कर रहा है या प्रभावित कर रहा है। एआई क्या कर रहा है? हाँ, डायनामिक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहले क्या होता था, पुराने टेम्पलेट इस्तेमाल होते थे। जी। अब जनरेटिव एआई बाजार में क्या चल रहा है, कौन से स्किल्स जरूरी हैं, इन सबको समझकर ऐसे जेडी बना सकता है जो ज्यादा सटीक हों, आज के हिसाब से प्रासंगिक हों और जिनमें भाषा को लेकर पूर्वाग्रह ना हो, जेंडर न्यूट्रल हों। और आप कह रहे हैं डायनामिक, मतलब ये बदलते भी रहते हैं? जी, ये स्थिर नहीं है। जरूरत के हिसाब से इन्हें बदला जा सकता है ताकि सही उम्मीदवार आकर्षित हों और उन्हें जॉब की सही तस्वीर मिले। और यहाँ देखिए, एआई और इंसान मिलकर जेडी तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो कंजॉइंट एजेंसी वाली बात। बिल्कुल, शोध में इसे ऑगमेंटिंग एजेंसी कहा गया है। मतलब एआई इंसान की क्षमता को बढ़ा रहा है, उसे संवर्धित कर रहा है। अच्छा, और फिर आता है सही उम्मीदवार ढूंढना, खासकर वो लोग जो एक्टिवली नौकरी नहीं ढूंढ रहे होते, जिन्हें पैसिव टैलेंट कहते हैं। ये तो हमेशा से मुश्किल रहा है। हाँ, और एआई इसमें हाइपर पर्सनलाइज्ड सोर्सिंग के जरिए बहुत मदद कर रहा है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई सोशल मीडिया, प्रोफेशनल नेटवर्क्स वगैरह से ऐसे लोगों की पहचान कर सकता है जो शायद अच्छे उम्मीदवार हों पर नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। और फिर जनरेटिव एआई उन्हें बहुत ही पर्सनलाइज्ड, उनके प्रोफाइल के हिसाब से संदेश भेज सकता है। ऐसा संदेश जिससे लगे कि हाँ, ये मेरे लिए ही लिखा गया है। इससे उनके आवेदन करने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब वो पुराना हेड हंटिंग वाला काम जो बहुत महंगा होता था। जी, वो अब एआई की मदद से ज्यादा बड़े पैमाने पर और शायद कम लागत में हो पा रहा है। ये कर्मचारियों को सही रेफरल देने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। और फिर वो पहाड़ जैसा काम, हजारों रिज्यूमे छांटना, इसमें एआई कैसे मदद कर रहा है? देखिए, अब एआई सिर्फ कीवर्ड मैचिंग से आगे बढ़ गया है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई सभी रिज्यूमे का विश्लेषण करके बेस्ट फिट उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। बेस्ट फिट मतलब सिर्फ स्किल मैच नहीं, वो सिर्फ पहले उपलब्ध फिट को नहीं देखता, बल्कि जितने भी रिज्यूमे हैं उनमें से सबसे उपयुक्त कौन हो सकता है ये बताने की कोशिश करता है। वो उम्मीदवार के पूरे प्रोफाइल को, अनुभव को, शायद सॉफ्ट स्किल्स को भी समझने की कोशिश करता है जितना डेटा से संभव हो। चैटबॉट्स शुरुआती सवाल पूछकर योग्यता जांच सकते हैं। और एक और बड़ी बात जी, एआई अब नकली रिज्यूमे या गलत जानकारी, जैसे कोई नकली डिग्री का दावा कर रहा हो, उसे शुरुआत में ही पकड़ने में मदद कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर एआई सिर्फ सिफारिश करता है, अंतिम चुनाव अभी भी इंसान यानी रिक्रूटर ही करता है। फिर वही ऑगमेंटिंग एजेंसी। और इंटरव्यू प्रक्रिया, उसमें तो अक्सर अलग अलग इंटरव्यू लेने वालों के तरीके अलग होते हैं, सवाल अलग होते हैं, जिससे पक्षपात की गुंजाइश रहती है। सही कहा आपने। एआई यहाँ चयन मानदंडों का मानकीकरण करने में मदद कर सकता है। कैसे? जैसे एआई इंटरव्यू के लिए मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड प्रश्न बैंक बना सकता है, जिससे सभी उम्मीदवारों से एक जैसे सवाल पूछे जाएं, या फिर इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले को सही सवाल पूछने के लिए संकेत दे सकता है, प्रॉम्प्ट कर सकता है। अच्छा, इससे पूरी प्रक्रिया में एकरूपता आती है और जो पैनल के सदस्यों के बीच पूर्वाग्रह या उनकी क्षमता में अंतर होता है वो कम हो सकता है। और जब उम्मीदवार चुन लिया गया, ऑफर देने की बारी आई, तब भी एआई की भूमिका है। हाइपर पर्सनलाइज्ड ऑफर
और एंगेजमेंट में। मतलब जनरेटिव एआई चुने गए उम्मीदवारों के लिए पर्सनलाइज्ड ऑफर लेटर या शायद एक छोटा सा वेलकम वीडियो बनाने में मदद कर सकता है। वाह। और ऑफर स्वीकार करने के बाद भी जब तक वो ज्वाइन नहीं करते, एआई गेम्स या इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए उन्हें कंपनी से जोड़े रख सकता है। कुछ एडवांस्ड एआई टूल्स तो ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार शायद आखिर में ज्वाइन न करे, अरे, ताकि रिक्रूटर्स समय रहते उस पर ध्यान दे सके, उससे बात कर सकें। तो ये तो हुई एआई की वो भूमिका जहां वो कामों को बदल रहा है या आकार दे रहा है, लेकिन ये सब करने के लिए कंपनियों को कुछ चीजें चाहिए भी तो होंगी। बिल्कुल, और यही एआई एलोकेटिव रिसोर्स के रूप में सामने आता है, यानी वो संसाधन या क्षमताएं जो इस बदलाव को संभव बनाती हैं। क्या है वो संसाधन? 2 मुख्य चीजें हैं। पहला, सही टेक्नोलॉजी का होना, जैसे क्लाउड आधारित सिस्टम, वर्चुअल इंटरव्यू के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स, बेहतर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी एटीएस। इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। और दूसरा, एचआर टीम का खुद बदलना। रिक्रूटर्स को इन नई तकनीकों को इस्तेमाल करना सीखना होगा, जैसे एआई से सही तरीके से सवाल पूछना, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ, ये आजकल काफी सुन रहे हैं। और उनका काम सिर्फ रोजमर्रा के प्रशासनिक काम निपटाने से हटकर ज्यादा रणनीतिक, ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनेगा। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तो क्या नियम, कायदे, उम्मीदें वो भी बदल रही हैं? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर नॉर्म्स यानी बदलती उम्मीदें और नियम दिखते हैं। प्रक्रियाओं में बदलाव तो साफ नजर आ रहा है। जैसे एक बेहतर उम्मीदवार अनुभव देना अब एक मानक बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया है। जल्दी फीडबैक देना, इंटरव्यू के समय में लचीलापन दिखाना, ये सब। सही बात है, उम्मीदवार भी अब ये उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी हो रही है। एसिंक्रोनस इंटरव्यू मतलब ऐसे इंटरव्यू जो उम्मीदवार अपनी सुविधा अनुसार कभी भी रिकॉर्ड करके भेज सकता है, वो आम होते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब नतीजे जल्दी देने का दबाव भी बढ़ रहा है रिक्रूटर्स पर। सभी कंपनियां इतनी तेजी से एआई अपना रही हैं या कुछ अभी भी पारंपरिक तरीकों पर ही चल रही हैं? नहीं, सभी नहीं, पुरानी प्रक्रियाएं भी जारी हैं। कुछ कंपनियां अभी भी हिचक रही हैं। क्यों? क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपनाने की ऊंची लागत एक बड़ा कारण है। डेटा प्राइवेसी और नैतिकता से जुड़ी चिंताएं भी हैं कि एआई कहीं पक्षपात तो नहीं करेगा, डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं। कुछ कंपनियों में शायद भर्ती की संख्या ही इतनी कम होती है कि उन्हें लगता है अभी एआई की जरूरत नहीं है, और कुछ कंपनियां भी रुको और देखो की नीति अपना रही हैं कि पहले देखते हैं दूसरों का अनुभव कैसा रहता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर क्या हम कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को देखने का, उसे समझने का नजरिया ही बदल रहा है? निश्चित रूप से, और यही इंटरप्रेटिव स्कीम्स यानी बदलती सोच या नजरिए की बात आती है। कैसे बदल रहा है नजरिया? देखिए, जेडी बनाने से लेकर उम्मीदवार ढूंढने, चुनने, इंटरव्यू लेने, ऑफर देने, बैकग्राउंड चेक करने और बाद में फॉलोअप करने तक, इन सभी कामों को लेकर सोच बदल रही है। एआई को अब सिर्फ एक मशीन या टूल की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक सहायक, एक पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जहां बहुत ज्यादा भर्तियां करनी होती हैं वॉल्यूम हायरिंग में। लेकिन क्या ये हर तरह की भर्ती के लिए सच है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। शोध में यह भी सामने आया कि जहां बहुत खास स्किल्स चाहिए या लीडरशिप की भूमिकाओं के लिए भर्ती हो रही है, वहां अभी भी इंसानी परख, वो गट फीलिंग और आमने सामने की बातचीत को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और एक और बड़ी बात जो बदली है वो है उम्मीदवार अनुभव पर फोकस। अब हर स्टेज पर यह सोचा जा रहा है कि उम्मीदवार का अनुभव कैसा रहे, उसे प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुए एआई के प्रभाव। अब अगर हम फायदों और नुकसानों की बात करें तो एआई अपनाने के जो सोचे हुए फायदे थे वो तो साफ दिख रहे हैं। तेजी आ गई, बेहतर उम्मीदवार मिल रहे हैं, अनुभव सुधर रहा है, एचआर टीम ज्यादा स्ट्रैटेजिक काम कर पा रही है। हाँ, सोचे हुए फायदे जिन्हें कहते हैं वो काफी स्पष्ट हैं, और कई प्रतिभागियों ने अपने इंटरव्यू में ये बातें बताई भी। प्रक्रिया तेज हुई है, उत्पादकता बढ़ी है, भर्ती का दायरा मतलब आप ज्यादा जगहों से ज्यादा तरह के उम्मीदवार ढूंढ पा रहे हैं, वो बढ़ा है। प्रक्रिया में एक रूपता आई है। ये सब सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, क्या इसके कुछ अनचाहे या नकारात्मक पहलू, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और शोध में 2 मुख्य चिंताएं या अनसोचे पहलू भी उभर कर सामने आए हैं। क्या है वो? पहला है जिम्मेदारी से बचना या एआई पर जरूरत से ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करना। अच्छा, कैसे? शोध में पाया गया है कि कुछ रिक्रूटर्स, खासकर जब उन पर काम जल्दी खत्म करने का दबाव होता है, तो
तो वो एआई जो भी सिफारिश करता है उस पर बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना सवाल के भरोसा कर लेते हैं। मतलब एआई ने कहा ये अच्छा है तो मान लिया। जी, वो ये नहीं देखते कि कहीं एआई के एल्गोरिदम में ही कोई पूर्वाग्रह तो नहीं छिपा है, और अगर कोई नैतिक सवाल उठता है तो वो जिम्मेदारी या तो अपनी सीनियर पर डाल देते हैं या टेक्नोलॉजी पर ही डाल देते हैं कि भाई ये तो सिस्टम ने कहा है, ये मेरे दायरे से बाहर है। ये तो चिंता की बात है। और दूसरा पहलू? दूसरा है कौशल में कमी या आलोचनात्मक सोच का ह्रास होने की चिंता। मतलब ये डर है कि अगर रिक्रूटर पूरी तरह से एआई पर ही निर्भर हो जाएंगे तो उनकी अपनी विश्लेषण करने की क्षमता, उम्मीदवारों को गहराई से समझने की क्षमता, वो कमजोर हो सकती है। अच्छा? जैसे हो सकता है कोई उम्मीदवार किसी एक जॉब के लिए परफेक्ट फिट ना हो, लेकिन उसमें किसी दूसरी भूमिका के लिए बहुत संभावना हो। एआई शायद ये ना पहचान पाए, लेकिन एक अनुभवी रिक्रूटर ये समझ सकता है। अगर वो सिर्फ एआई के नतीजों पर निर्भर रहेगा तो ये क्षमता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। और नए रिक्रूटर्स के लिए? उनके लिए भी मुश्किल है। उन्हें बुनियादी चीजें सीखने का, बारीकियां समझने का मौका शायद कम मिले, क्योंकि एआई बहुत सारा काम खुद ही कर दे रहा है। ये दोनों ही बातें सोचने वाली हैं। हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये चिंताएं हर जगह हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की भर्ती हो रही है, रिक्रूटर का अपना अनुभव कितना है, और कंपनी की संस्कृति कैसी है, वो एआई को कैसे देखती है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस शोध का सार क्या है? ये हमें मुख्य रूप से क्या बताता है भर्ती और एआई के बारे में? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये शोध दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव एआई, ये दोनों तरह की एआई भर्ती और चयन की प्रक्रिया में इंसानों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो एक नई तरह की कंजॉइंट एजेंसी बना रही हैं, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, वो साझेदारी वाली बात। जी, और इस साझेदारी से काम करने के तरीके, प्रैक्टिसेस, नियम और उम्मीदें, नॉर्म्स, और यहाँ तक कि सोचने का नजरिया, इंटरप्रेटिव स्कीम्स भी बदल रहा है। ये वही स्ट्रक्चरेशन वाली बात है। और फिलहाल ज्यादातर मामलों में एआई की भूमिका या तो सहायक असिस्टिंग की है, मतलब वो मदद कर रहा है, या फिर संवर्धक ऑगमेंटिंग की है, यानी वो इंसान की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अंतिम निर्णय अभी भी ज्यादातर इंसानों के ही हाथ में है। और इस अध्ययन का अकादमिक दुनिया या फिर एचआर प्रोफेशनल्स के लिए क्या महत्व है? क्यों ये जरूरी है? देखिए, इसका महत्व ये है कि ये सिर्फ अटकलें नहीं लगा रहा, ये अनुभवजन्य साक्ष्य दे रहा है, एम्पिरिकल एविडेंस, कि कैसे अलग अलग तरह की एआई पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदल रही हैं। इसने स्ट्रक्चरेशन और कंजॉइंट एजेंसी जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इसे गहराई से समझाया है। और साथ ही भारत जैसे एक महत्वपूर्ण और तेजी से बदलते बाजार में इसके सोचे हुए और अनसोचे, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह के नतीजों को सामने लाया है। तो यह अकादमिक जगत के लिए भी नया ज्ञान है, और जो लोग एचआर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी जानकारी है। बिल्कुल। तो जैसा हमने देखा, एआई भर्ती की दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है, फायदे भी ला रहा है, तो कुछ नई चुनौतियां और सवाल भी खड़े कर रहा है। जी। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद इस शोध से ही उभरता है और सोचने लायक है। देखिए, अभी एआई ज्यादातर सहायक की भूमिका में है, लेकिन जैसे जैसे एआई और ज्यादा सक्षम होता जाएगा, मान लीजिए वो उम्मीदवारों की भावनाओं को शायद और बेहतर समझने लगे, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जैसे काम पूरी तरह खुद ही करने लगे, जैसा कि शोध में भी जिक्र है। हाँ, ये संभव है। तब इंसान और एआई के इस साझेदारी का संतुलन कहाँ जाएगा? क्या वो इंसानी परख, वो मानवीय समझ जो हम कल्चर फिट जैसी चीजों के लिए जरूरी मानते हैं, क्या वो हमेशा जरूरी रहेगी? या भविष्य में भर्ती के जो ज्यादा व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव निर्णय होते हैं, वो भी एआई लेने लगेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हमें आने वाले समय में और गहराई से सोचने की जरूरत होगी।